This conference will Nitorādha now be swa recorded. Ishtar karoga avtaraho Nitorādha swa बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार साधु संग मोहि देव नित्य परम गुरु दातार कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा अधर बार बार बल जाऊं तनु मन यार चरण पर क्या मुखले में गाऊं मेहर करे जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण ध्वनि नित्य करो तुम सेवो अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीनाधीनानाथ हाथ हाथ मुआन करो अब राखो नित्य साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरे लाज तुम द्वारे अब में पड़ा राधा स्वामी गुरु समनाथ तुम बिने और न दूसरा अब करो दया परत कश तुम द्वारे अति विलम्ब के दया करो मेरे साया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साधु संग मोहि देव नित्य परम गुरु दातार साधु संग मोहि देव नित्य परम पिता दाता गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्देवो परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याक्तं येनं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्याक्तं येन कृष्णं जराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चित्रपेण परिव्याक्तं त्रैलोक्यं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरुर्धीकं तत्त्वं न गुरुर्धीकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्माथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुश्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुरार्धिनाधीश्यः गुरुपरमदैवतं गुरुपरं ततः तस्मै श्रीगुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वोधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुर्त्वं नमामि सद्गुरुर्त्वं नमामि सद्गुरुर्त्वं नमामि जय गुरु। ହଉ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଅପାର ଦୟା କରୁଣାରୁ ଏ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁରୁଭାତା ମଣ୍ଡଳୀ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୋର ଜୟ ଗୁରୁ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମକୁ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ମାନସ ମଙ୍ଗଳ ପଣ୍ଡା ଭାଇ। ସେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଏବଂ ଜୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଭୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରମ ପିତା ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱସ୍ଥ ନିରାମୟ କରି ତୋଳନ୍ତୁ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦିଗରେ ସେ ଆହୁରି ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର କାମନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ମାନସ ମଙ୍ଗଳ ପଣ୍ଡା ତଥା ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଏହି ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ 1 ମିନିଟ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି।
ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ହ୍ୟାଲୋ 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 हेलो ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ हाँ ବର୍ତ୍ତମାନ भाई जी। ଶୁଭୁଛି? आज्ञा भाई सुबुची ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ଭାଇ। जय गुरु। परम ଜୟ प्रेममय ଜୟ ଗୁରୁ। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीहस्त लिखित पवित्र सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ अर्थ मान जश इत्यादि पाइबा आशारे मते ठाकुर सजाई भक्त हुओ नहीं। सावधान हुओ ठकी जीव। तुमर ठाकुरत्व जागरत न हेले केही तुमर केंद्र भी नुहंती ठाकुर भी नुहंती फांकी देले ताहा ही पाइबो। सत्यानुसरण अंध हेबा दुर्भाग्य सत किंतु जष्टिच्युत हेबा आहुरी दुर्भाग्य। कारण जष्टि ही अनेकांशरे चक्षुर कार्य करे। स्कूल को गले ही ताकु छात्र कुहा जाए नहीं आउ मंत्र नेले ही ताकु शिष्य कुहा जाए नहीं। हृदयटी को शिक्षक बा गुरुंको आदेश पालन निमित्त सर्वदा उन्मुक्त रखिबाकु हुए। अंतररे स्थिर विश्वास आवश्यक। से जहा कहिदेबे ताहा ही करिबाकु हेबो बिना आपत्ति रे बिना ओजर रे बरम परम आनंदरे। जेउ छात्र बा शिष्य प्राणपणे आनंदर सहित गुरुंको आदेश पालन करिछि से कदापि विफल होई नाही। शिष्यर कर्तव्य प्राणपणे गुरुंको आदेश कार्य परिणत करिवा गुरुंको लक्ष्य करी चलिवा। जेतेबेले देखिबो गुरुंको आदेश रे शिष्यर आनंद होईछि मुख प्रफुल्ल होई उठिछि सेतेबेले बुझिबो जे तार हृदय रे शक्ति आसीछि। शांति शांति शांति। जय गुरु जय गुरु। अलग भाई कुहतु। କଦଳା ମା କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ନାରାୟଣୀ ପାଠ କରିବେ। ଅଲଗ ମାନଙ୍କର ନେଟୱର୍କ ଫେଲ ଅଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଭାଇ ଜୟ ହଁ ଗୁରୁ। ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ ନାରାୟଣୀ। ଜୟ ଗୁରୁ। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ନାରୀର ନୀତିର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। ଝିଅ ମୋର ତୁମର ସେବା ତୁମର ଚାଲିବା ତୁମର ଚିନ୍ତା ତୁମର କହିବା ପୁରୁଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ଏପରି ଗୋଟାଏ ଭାବର ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଅବନତ ମସ୍ତକରେ ନତଜାନୁ ହୋଇ ସସମ୍ଭ୍ରମେ ଭକ୍ତି ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ମା ମୋର ଜନନୀ ମୋର କହି ମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କୃତାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ନାରୀ ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ସତୀ। ଭାବ ଭାଷା ଓ କର୍ମ। ଭାବ ଭାଷାକୁ ମୁଖର କରି ତୋଳେ ପୁଣି ଭାବ ହିଁ କର୍ମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ ଆଉ ଭାବନାକୁ ହିଁ ଭାବ ଉଚିତ ହୁଏ। ଅତଏବ ତୁମର ଭାବନାକୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଶୃଙ୍ଖଳ ସହଜ ଅବିରୋଧ ଓ ଉନ୍ନତ ଧରଣର କରିବ ତୁମର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ଓ କର୍ମକୁଶଳତା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସୁନ୍ଦର ଅବିରୋଧ ଓ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ହେବ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 10। ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ।
ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ, ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ, ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ପଦନାମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲୟ ଭାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନେଟ୍ ଫେଲ୍ ଅଛି ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଚେତା ସେଠୀ ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଏକ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ସୁଚେତା ସେଠୀ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଅଲୟ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ସୁଚେତା ସେଠୀ ଭଜନ ଗାନ କରିବେ। ହଁ ସୁଚିତା ସେଠୀ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ଗାନ କରିବେ। ସୁଚିତା ସେଠୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଟିକେ ବଢନ୍ତୁ। ମନେ ସୁଚେତା ନେଟ୍ ଫେଲ୍ ହଉ କିମ୍ବା ସେ ବସି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗବନ୍ଧୁ ଜେନା ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଜଗବନ୍ଧୁ ଭାଇ ବୋଲନ୍ତୁ। ଜଗବନ୍ଧୁ ଜେନା ଜୟଗୁରୁ ବୋଲନ୍ତୁ ଭାଇ। ହଁ ଜୟଗୁରୁ ସଂସାରେ ଏହି ସଂସାରେ ଦୁଇ ନାମ ସାର ଭଜ ନିତାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ମିଛ ମାୟାରେ ବୁଡ଼ି ଛୁଆରେ ମନ ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভজিলে সে নাম জপিলে সে নাম ভজিলে সে নাম জপিলে সে নাম ভব সাগর রূপারি হে বুধন মৃদঙ্গ বজাই করুথা কীর্তন ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম মিছ মায়ার বুড়ি চুয়ারে মন ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম আজি এ জীবন কালি কি নাহি রে বেল হেউ জপু সজাড়ি দে রে হরি নাম থরে মন দিল গাই পাপকু পেড়ি দে পুণ্যকু মিশাই কাহিকি রে মন বান্ধি অছু আন্ট বড় আশা করু এ জীবন ছোট ছখণ্ড বাউঁশ পাল দৌড়ি রে ছখণ্ড বাউঁশ পাল দৌড়ি রে বান্ধি নেবে ততে বন্ধু পরিজন আজি মলে হেব কালি কি দুই দিন ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম মিছ মায়ার বুড়ি চুয়ার মন ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে কৃষ্ণ নাম করি গণ্ঠি ধন দিদিন জীবন সারু থারে মন হরি নাম রস করু থাবে পন হরি করি দেবে পাপ কুহরণ এ জীবন তোর মিছে হাহাকার কাহিকি কুমার হেউ হরবর নাম পরম ব্রহ্ম নাম সনাতন
नाम परम ब्रह्म नाम सनातन नाम शुणी देले फेरी जाए जम नाम बिना गति मुक्ति आन भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम मिछ मायारे बुड़ी चुआरे मन भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। जय गुरु। जय गुरु। जाहो परम पिता दयारू हमर जगबंधु जना भाई सुंदर भाव भजन परिवेशन कले। परम पिता निकट में सर्वविध मंगल कामना पाई निवेदन करुछि। परवर्ती भजन गान करिवे हमर श्री श्री ठाकुरंकर धर्मजाजक भागीरथ साहू भाई। भागीरथ साहू भाई जय गुरु दादा जय गुरु। भागीरथ साहू भाई जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। आरंभ करंतु। हेलो हाँ आरंभ करू शुभुची। जय गुरु। सरग राई जे सरग राई जे गरी देव यालो आउ एक श्री मंदिर आउ एक श्री मंदिर आउ एक श्री मंदिर जीवन खातारे चालीछि केते पुण्य केते पाप जीवन खातारे हिसाब चालीछि केते पुण्य केते पाप आत्मदेउरु आरती करिले निधि जीव महादीप दीप लिधि गले अंधार हेब अंधारे तोर मुह दिशिब दीप लिधि गले अंधार हेब अंधारे तोर मुह दिशिब काल जम तुम नथिब जय काल जम तुम नथिब जय गरीबे आउ एक गरीबे आउ एक तोर घर तेरे मनोहर
পাইতি দেখি তোরা দেও ঘরা কেন মনোহরা আউরা পাইতি দেখি মরিবা পরে তো ফেরিবা তোমার আত্মা মেটিবাজি মরিবা পরে তো ফেরিবা তোমার আত্মা মেটিবাজি পাইয়ারে দয়াল তোমার এ জগতে উড়ে তোর সবানাম দেখি পাইয়া হে দয়াল তোমার এ জগতে উড়ে তোর সবানাম সে সবের দিকে বিনতি মোরা সে সবের দিকে মোরা গরিবে গরিবে আউয়ে তাতি মমিনা গরিবে আউয়ে তাতি মমিনা গরিবে দয়াল আউয়ে গরিবে আউয়ে গরিবে গরিবে আউয়ে দাদা জয় গুরু ଯାହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଗୀ ଭାଇ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଚିତା ସେଠି ମା ଅଛନ୍ତି କି? ସୁଚିତା ସେଠି ଅଛନ୍ତି କି? ହ୍ୟାଲୋ ସୁଚିତା ସେଠି ଅଛନ୍ତି? ନା ଭାଇ ନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କୋରସ ପଢିଦେବି ପରିବେଷଣ ଭଜନ ଭାଇ। କରିବି। ହଁ ପଢନ୍ତୁ ପଢନ୍ତୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଏତେ ଆପଣାର କରି ମତେ ପ୍ରଭୁ ନେଲ ବିନ୍ଦୁଏ ବିମୁଞ୍ଜେ ଦେଇ ବି ପାରିନି ବିନ୍ଦୁଏ ବିମୁଞ୍ଜେ ଦେଇ ବି ପାରିନି ସିନ୍ଧୁ ଜାଡ଼ି ଦେଲ ଆପଣାର କରିନେଲ ପ୍ରଭୁ হে ଆପଣାର କରିନେଲ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଏତେ ଆପଣାର କରି ମତେ ପ୍ରଭୁ ନେଲ ବିନ୍ଦୁଏ ବିମୁଞ୍ଜେ ଦେଇ ବି ପାରିନି ବିନ୍ଦୁଏ ବିମୁଞ୍ଜେ ଦେଇ ବି ପାରିନି ସିନ୍ଧୁ ଜାଡ଼ି ଦେଲ ଆପଣାର କରିନେଲ ପ୍ରଭୁ হে ଆପଣାର କରିନେଲ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯେତେ ଥର
বসি নির্জনে মর ব্যথা মোর বুঝেনি কে জনে শান্তি পাই সাহারারে শান্তি পথি করে আহা বলি শুনিনি মো কাহারি দুয়ারে দরদি হে মোর লুহ টিকে দেখি দরদি হে মোর লুহ টিকে দেখি লুহর বন নারচিল আপনার করিনেল প্রভু হে আপনার করিনেল প্রথম দেখারে এতে আপনার করি মতে প্রভু নেল বিন্দু বিমুজে দেবী পারিনি বিন্দু বিমুজে দেবী পারিনি সিন্ধু জাড়ি দেল আপনার করিনেল প্রভু হে আপনার করিনেল ঝরা ফুল পরি জীবন কুসুম বার বার ঝরি যায় হে প্রিয় পরম কলুষ কালিমা যেতে ଅଛି ଜୀବନରେ ପୋଛି ଦେଇ ତୋଳି ନେଲ ସରଗ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ଅମୃତ ମନ୍ତ୍ର ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ଅମୃତ ମନ୍ତ୍ର କାନେ କାନେ କହିଗଲ আপনার করিনেল প্রভু হে আপনার করিনেল প্রভু হে আপনার করিনেল জয় গুরু। ଜୟଗୁରୁ ଯଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାରିଣୀ ଭାଇ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ପରମ ପିତା ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରସ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କର୍ମୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇ। ଶରତ ଜୟଗୁରୁ ଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ এটা কোন ଆରମ୍ଭ ଆମେ କର, ଦେଖଉଛି ଆରମ୍ଭ ସ୍କ୍ରିନ୍ ତାର କଣ ଏ ଧରଣୀ ଧନ୍ୟ ହେଲା ତୁମ আগমনে ଏ ଧରଣୀ ଧନ୍ୟ ହେଲା ତୁମ আগমনে লাগিଲା ନବ ପରଶ ହୋ ଲାଗିଲା লাগিলা নব পরশ হো লাগিলা নব পরশ প্রতি মন প্রাণে ধরণী ହେଲା আগমনে ধরণী ধন্য ହେଲା আগমনে
লাগিলা নব পরশ 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 রবি মন পারে ধরণী ধন হেলা মহাগমনে ধরণী ধন হেলা মহাগমনে তুমরি মোহন রূপ অভিনব পরূপ তুমরি মোহন রূপ অভিনব পরূপ হরিলা কি পলক হরিলা কি পলক হরিলা কি পলক হরিলা কি পলক বারে ধরত এ ধরণী ধন হেলা মহাগমনে ধরণী ধন হেলা মহাগমনে ও লাগিলা নব পরশ 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 রবি মন পারে ধরণী ধন হেলা মহাগমনে ধরণী ধন হেলা মহাগমনে তুম করুণা চাহারে কোটি মন লাগে তুম করুণা চাহারে কোটি মন লাগে বন্ধা রহি গলে ক্ষণে বন্ধা রহি গলে ক্ষণে ও বন্ধা রহি গলে ক্ষণে বন্ধা রহি গলে ক্ষণে তুম শীতলনে ধরণী ধন্য হেলা মহাগমনে ধরণী ধন্য হেলা মহাগমনে ও লাগিলা নব পরশ 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 রবি মন পারে ধরণী ধন্য হেলা মহাগমনে ধরণী ধন্য হেলা মহাগমনে তুম প্রেম পারাবার হইতে লাগে খবার 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 বহিলা অমৃত গঙ্গা বহিলা ও বহিলা অমৃত গঙ্গা বহিলা অমৃত গঙ্গা রবি সপুতনে ধরণী ধন্য হেলা মহাগমনে ধরণী ধন্য হেলা মহাগমনে ও লাগিলা নব পরশ 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 রবি মন ধরণী ধন্য হেলা মহাগমনে ধরণী ধন্য হেলা মহাগমনে ও লাগিলা নব পরশ 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 রবি মন পারে
ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୋରସ୍ ପରିବେଷଣ କଲେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାମୀ ଭାଇ। ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ମାନସ ମଙ୍ଗଳ ପଣ୍ଡା ଭାଇ, ଠାକୁରଙ୍କ ଅଧର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ମାନସ ମଙ୍ଗଳ ପଣ୍ଡା ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କେତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି କେତେ ଜନ୍ମ ଜୀବରେ এই জনমরে পাইছি দয়াল চরণ স্থানরে আজি ধন্য 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 রে এ জীবন ধন্য রে আজি ধন্য 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 রে এ জীবন ধন্য রে আজি ধন্য 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 রে এ জীবন ধন্য রে আজি ধন্য 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 রে এ জীবন ধন্য রে কেতে জন্ম যাইছি কেতে জন্ম জীবরে এই জনমরে পাইছি দয়াল চরণ কানরে কেতে জন্ম যাইছি এই জনমরে পাইছি দয়াল চরণ কানরে আমি ধন্য 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 রে জীবন ধন্য রে আমি ধন্য 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 রে জীবন ধন্য রে জন্ম পাইছি জন্ম জীবরে এই জন্মরে পাইছি দয়াল চরণ কানরে জন্ম যাইছি জন্ম জীবরে দয়াল দেউতি মৃত্যু সফরু দূরই যাইছি 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 অমর জীবন চেতনা অমৃত ধরছি অমর জীবন অমর জীবন ঐশী চেতনা অমৃত ধরছি অমর জীবন মন্দির হেউছি মন বৃন্দাবন মন্দির হেউছি মন বৃন্দাবন মুরলী সোনারে মুরলী সোনারে মন্দির হেউছি মন বৃন্দাবন মন্দির হেউছি মন বৃন্দাবন মুরলী সোনারে মুরলী সোনারে জন্ম যাইছি জন্ম জীবরে এই জনমরে পাইছি দয়াল চরণ কানরে এই জনমরে পাইছি দয়াল চরণ কানরে আজি ধন্য 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 রে জীবন ধন্য রে আজি ধন্য 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 রে জীবন ধন্য রে আজি ধন্য 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 রে জীবন
কৃষ্ণ প্রতিষ্ঠারে ঐশ্ব জগৎ বাসী হই সদা করই কৃষ্ণ প্রতিষ্ঠারে ঐশ্ব জগৎ বাসী হই সদা করই সর্বদেবা দেবী শক্তি জয় দর্শন মিরই আরে সর্বদেবা দেবী শক্তি জয় দর্শন মিরই হে অধরণ কৃত অমৃত কণ্ঠ অধরণ কৃত অমৃত কণ্ঠ পরতি পানরে আজ পরতি পানরে অধরণ কৃত অমৃত কণ্ঠ অধরণ পরতি পানরে জন্ম যাইতি জন্ম দিবরে জন্ম পাইতি দয়া চরণ দানরে আদি ধন্য 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 রে জীবন ধন্য রে ধন্য ধন্য আদি ধন্য 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 রে জীবন ধন্য রে আদি ধন্য 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 রে জীবন ধন্য রে জন্ম যাইতি জন্ম দিবরে এই জন্মরে পাইতি দয়া চরণ দানরে বাঁধিতন্তি দেবু বিশ্বজনক নাম প্রণরে বাঁধিতন্তি দেবু বিশ্বজনক নাম প্রণরে পতি গ্রহণ পরমপিতাঙ্ক পবিত্র মন্দিরে পতি গ্রহণ পরম পতি গ্রহণ পরমপিতাঙ্ক পবিত্র মন্দিরে পতি গ্রহণ পরমপিতাঙ্ক ভক্ত হৃদয় নীলময়ঙ্কর ভক্ত হৃদয় নীলময়ঙ্কর নিত্য নিকেতন রে আজ নিত্য নিকেতন রে ভক্ত হৃদয় নিত্য নিকেতন রে নিত্য নিকেতন রে জন্ম যাইতি জন্ম দিবরে জন্মরে পাইতি দয়া চরণ দানরে জন্মরে পাইতি দয়া চরণ দানরে আজ ঘন 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 রে জীবন ধন্য রে 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 জন্ম যাইতি জন্ম দিবরে
নামরে পাইছি দয়া চরণে কানরে জন্ম যাইছি জন্ম জীবনে এই জন্মরে পাইছি দয়া আজি ধন্য 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 রে জীবন ধন্য রে 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 আজি ধন্য 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 রে জন্ম যাইছি জন্ম জীবনে এই জন্মরে পাইছি দয়া চরণে কানরে জন্ম যাইছি এই জন্মরে পাইছি দয়া চরণে কানরে। জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନସ ଭାଇ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଭଜନ, କୋରସ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ କୀର୍ତ୍ତନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି, ଆଲୋଚନାର ପର୍ବ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରର ନିୟତ କର୍ମୀ କୀର୍ତ୍ତନ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ରଖିବା ପାଇଁ। ପୂଜ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସତ୍ ସତ୍ ଭେଦାତୀତମ୍ ପରମ ପୁରୁଷମେକମ୍ ତାରୟତି ମବତୀର୍ଣ୍ଣମ୍ ନିଖିଳ ମାନବକୁଳମ୍ ଧୃତ ସହଜ ସମାଧି ଆନନ୍ଦ ଘନମୂର୍ତ୍ତିମ୍ ପ୍ରେମ ବିଗଳିତ ଚିତ୍ତମ୍ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ତ୍ୱଂ ନମାମି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ତ୍ୱଂ ନମାମି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ତ୍ୱଂ ନମାମି। ଜୀବନ ବଲ୍ଲଭ ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନର ପରମ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମୋର, ପରମାରାଧ୍ୟା ଜଗଜ୍ଜନୀ କରୁଣାମୟ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଙ୍କଜରେ ମୋର କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସାନ୍ଧ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ, এই ସାନ୍ଧ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଉପଭୋଗର ସୁଯୋଗ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବହନ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ଖାଲି ଭାରତବର୍ଷ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ତାର କାରଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ବିଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ଦିନରେ ବି କେତେ ଜାଗାରେ ଆଜି ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ତାର କିଛି ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି କେତେ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇ ବହୁତ ଲୋକ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ୟା ପରମ ଆନନ୍ଦର କଥା, ସୁଖର କଥା, ଖୁସିର କଥା। ବାସ୍ତବିକ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜୀବନଟା ଏତେ ମଧୁମୟ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ବାସ୍ତବିକ ମନର କଥା କହୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ବକ୍ଷରେ ଆଜି କେତେ କୋଟି କୋଟି ଗୁରୁ ଭାଇ, କର୍ମୀ, ମା ଏବଂ ଛୋଟ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ବସି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଆଜିର ଏଇ ପବିତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଟିକି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧ ଅଲେଖ ଭାଇ ଆମମାନଙ୍କ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଅଧୁରକର୍ମୀ ମାନସ ମଙ୍ଗଳମ ପଣ୍ଡା ଭାଇ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଝିଅର ଆଜି ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେ ସତନାମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୃହ ରୀତି ବୃନ୍ଦାବନ ମିଶ୍ର ଭାଇନା ତାଙ୍କୁ ସତ ଦୀକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ମାନସ ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଏଇ କଥା। ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ପବିତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରାହେଇଛି, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ଯୋଉ ଅଧିକ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ସେଠି ବିଗ୍ରହ ପାଖରେ ଆଜି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଝିଅର ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିବାରୁ। ଆଉ ଏକ କଥା, ଯୋଉ କଥାଟି ଅଲେଖ ଭାଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଥମ ଝିଅଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛି।
ତାର 21 ପଡୁଛି 4 ତାରିଖରେ। ନା 4/1/2021 ତା 21 9 ତାରିଖ ଆଚ୍ଛା। ଓ ସେ ମତେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଚାରିଟା, ସେଇଦିନ ଠିକ ଅଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବେ। 9 ତାରିଖ ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜି କରିବେ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ନା ସେଦିନ ଆଜି ଡିକ୍ଲାର କରିବା ବି କହିଥିଲେ, ସେଦିନ ନା କରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ଯାହା ହଉ କୁହ 9 ତାରିଖରେ କରିବେ ତ? ଠିକ ଆଜ୍ଞା। ଅଛି। ଯାହା ମତେ ଟୁନା ଭାଇ ମତେ ଏଇଟା ଆଜି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ଡିକ୍ଲାର କରିଦେବ ସେ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଯାହା ହଉ ଆମର ସଂଶୋଧନ କଲେ ଆମର ତାରିଣୀ ଭାଇ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ପବିତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଉ ଝିଅର ଉପଲକ୍ଷେ ପରମଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମାନସ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପରମ ପିତା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସେ ଝିଅଟିର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତା ଖୁବ ସୁଦୃଢ ହଉ, ଯେଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ ହୋଇ ତାର ଘର ସଂସାର କରିବ, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରି ସେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଯାପନ କାଳିତ କରୁ। ବିଶେଷ କରି ମାନସ ଭାଇଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଗୁରୁ ଭାଇ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଆଜି ପବିତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଏବଂ ମା ଆଜିର ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ପରମଶ୍ରଦ୍ଧ ଅଲେଖ ଭାଇ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜୟଗୁରୁ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖେ, ଏ ବର୍ଷ 2020 ମସିହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଳା ବର୍ଷ ରୂପେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି 2020 ଆମେ ଅନେକ କଥା ମାଳିକାରେ ଶୁଣିଥିଲେ, ଅନେକ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ କହିଥିଲେ, ବହୁତ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ। କୋଉ ସମୟ ଦେଖିଥିଲେ ସମୟଟା ଗଡି ଯାଇଛି, କେତେ ବି ଆସୁଛି, କେତେକ ଗଡି ଯାଇଛି, କେତେକ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ 2020 ଏପରି ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟଜନକ ବର୍ଷ ଥିଲା, ତାହା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି। ପରମପିତା ଦୟା କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ବର୍ଷ କେମିତି ଆଉ ନ ଆସୁ। ଏଥିରେ କେତେ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ହାନି ଘଟିଛି ତାହା କିଛି ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଭାଇମାନେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ଠାକୁର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ। ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଏପରି ଏକ ଦିନ ଆସିବ, ଏପରି ଏକ ଦିନ ଆସିବ ଯୋଉଥିରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ, ଖାଲି ଭାରତ ବର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ, ସୁନାମି, ଫାଇଲିନ, ଏଇ ମହାମାରୀ, এইভাবে ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ କିଛି ଚାରା ପାଇବାନି, ସମସ୍ତେ ହାହାକାର କରି ଉଠିବେ, ଉପାୟ ପାଇବାନି, ଉପାୟହୀନତା ହେଇ ଉଠିବେ, କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଆସିବନି, ବଞ୍ଚିବାର ଏହା କିଛି ପାଇବନି, ଟଙ୍କା ପଇସା କୁଡା ଥିଲେ ସେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବନି। ଆଗକୁ କଣ ହବ ବୋଲି କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜୋର କରି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆହରଣ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ, ବଞ୍ଚିବାର ପଥ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ପଥ ଦେଖାଇଦବ। ସେ କେବେ ଦିନ ଆସୁଛି ତାହା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେ ପରମ ପିତା କଥା ପ୍ରାୟ କଣ୍ଟାରେ ଯାହା ଦେଖା ଯାଉଛି ସବୁ ହିଁ ସତ୍ୟ। ସେ ସତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଶିବ, ତାଙ୍କ କଥା କେବେ ଅମାନ୍ୟ ହେଇପାରେ ନା ଏବଂ ସେ କେବେ ଭୁଲ ହେଇପାରେ ନା। ସେ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ତାହା ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପରିବାର କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବାପା କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ କଣ ବୁଝିଛନ୍ତି, ପଢାପଢି ସେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କର୍ମ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କିଛି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଧରି କଥା କେବଳ ସାହସ ଶକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନଥିଲା, ସେ ଆଜି ପରମ ପିତାଙ୍କର ଅସୀମ ଦୟା କରୁଣାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରକମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆପଦ ପଡେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପଦ ଅନୁସରଣ କରି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଅନୁସରଣ କରି, ସମସ୍ତ କିଛି ଅନୁସରଣ କରି ବହୁ ଭାବରେ ସେ ମାର୍ଜିତ ହଉଛି ଏବଂ ବିପଦରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଉଛି। ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ବଞ୍ଚି ରୁହ ଜୀବନ ଦଣ୍ଡକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି,
ବଞ୍ଚି ରୁହ ଜୀବନ ଦଣ୍ଡରୁ ଆଶ୍ରୟ କର। ଜୀବନ ଦଣ୍ଡ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଯେତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି, ଆମର 66 ଅବତାର ତ ଯାଇଛି, ବହୁତ ବାର ଆଲୋଚନା ସେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେ ସବୁବେଳେ ଚାବିକାଠି ନିଜ ହାତରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇଥରିକା ଚାବିକାଠି, ଯୋଉ ଚାବିକାଠି ଗୋଟେ ଘର ଥିଲେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଜରୀ ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଲମିରା ଥାଏ, ଟ୍ରେଜରୀ ଥାଏ, ସବୁ କିଛି ଥାଏ। ଆଲମିରାଟା ସେ ଚାବିଟା ମଧ୍ୟ ନିଜ ହାତରେ ଥାଏ। ଯେତେ ଦରକାର ପଡେ ଖୋଲନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସବୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଥରିକା ପରମ ପିତା ଦୟାକରି 10,000 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାବିକାଠି ଆମ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ହାତରେ କଣ ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁ ବଂଶଧର, ରେତ ଶରୀର ସୁପ୍ତରେ ଜୀବନ୍ତ ସେ ନିରନ୍ତର। ଏ କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଏ କଥା କାହିଁକିନା ଆଉ କାହା କଥା ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନ କର, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତ ଆମେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛ। ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭର ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ, ଆଠାରୁ ବଢି ସାଧନା ଜଗତରେ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବସିଛନ୍ତି, 34 ଜଣ ଗୋଟେ ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଏମିତି ହଉଛି ଆମର, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି କଣ, ତାଙ୍କ ଡିକ୍ଲାର ହେଇପାରୁନି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, କି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, କୌଣସି ଭାଇ ଜଣେ ଆସିକି ମନ୍ଦିର କେବେ ଖୋଲିବ, କଣ କରିବ, କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତିନି। ଏବଂ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଚାଲୁଛି କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ତ ପରେ ମୁଁ କହିବି, କାରଣ ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଅନ୍ୟରକମ ହେଇଯିବ। ତଥାପି ମୁଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ କଥା କେତୋଟି କଥା କହି ଏ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ ଠାକୁର କହିଥିଲେ, ଯୋଉ କଥାଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କାହିଁକି ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ? ଯୁଗ ଯୁଗ ଏହି ମତ ପରମାନନ୍ଦେ ଜଗତ। ଏହି ଲୀଳାଟା ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ଦିନୁ ଚାଲିଛି। କାରଣ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଧର୍ମ ଏକା ସିନା ମହତ୍ଵ ପଣିଆ, ଆଉ ସବୁ କଥା ଅଢେଇ ଦିନିଆ। ସତ୍ୟରୁ ସଞ୍ଚୟ ବିଜୟ ପତାକା, ସତ୍ୟର ନାହିଁ ପରାସ୍ତ, ଚିରଦିନ ସତ୍ୟ ଆଶା ମେଣ୍ଟାଇବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦିଏ ଦୁଃଖ ବହୁତ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜି ରହିବାକୁ ପଡେ। ଯେତେ ସତ୍ୟ ଚାଲେ, ନିୟତରେ ଚାଲେ ଏବଂ କାହା ସହିତ କୌଣସି ମାନେ ମନାନ୍ତର କରି ଚାଲେ ନା, ସେ ଲୋକ ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ। କି ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ ସେଟା ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ଲୋପ ହେଇଯାଏ, ପରମୂହୁର୍ତ୍ତରେ ସେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ହିଁ ବାହାରେ, ଯୋଉ ସତ୍ୟ କି ତାକୁ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ସହାୟତା କରେ, ଯେତେ ଜନ୍ମଦାୟ, ଯୋଉଟା ପରମ ସିଦ୍ଧ। ଆମର ମାନସ ଭାଇ ଆଜି କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଖବର ପଠେଇଥିଲି, କେତେ ଜନ ଯାଇଛି, କେତେ ଜନ ଜୀବରେ। ଏହି ଯୋଉ ଜନ୍ମଟା ଆମର, ଏହି ଜନ୍ମରେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା କଣ ବଡ ଆନନ୍ଦର କଥା ନୁହେଁ, ହସି ଖେଳର କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ କୌଣସି କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ନିଜକୁ ଆଲୋଚନା ଖୁବ ଭଲ ହବ ଏଇ ଯତ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୁଁ କହୁନି, ମନର କଥାଟା କହୁଛି। ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ବା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ଏଇ ଜନ୍ମଟା ଆମେ ପରମ ପିତା ଧରି କେତେ ଯେ ମାନେ ଆମର ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ତାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ମୋ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଜି ଯଦି ପରମ ପିତା ଧରି ନଥାନ୍ତେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ କୋଉଠି କଣ କରିଥାନ୍ତେ, କିଏ ଟିଭି ଦେଖୁଥାନ୍ତା, କିଏ କଣ କରୁଥାନ୍ତା, ତାର କିଛି ମାନେ ଭାଷା ଭାଷା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ସେଇ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୈନିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୈନିକ ପେପର ଏବଂ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏ ସମାଜରେ ଆଉ କଥା କହିଲା ଭଳିଆ ଜଗ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ପଦେ ପଦେ ବାହାରି ଗଲା ମାନେ, ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ମାନେ କେତେ ରକମ ଯେ ବିପଦ କଣ ଘଟିବ ତା ମଧ୍ୟ କହିହେବନି। ଆଉ ଘର ଭିତରେ ଯେ କେତେ ରକମର ପରିବାରକୁ ନେଇ ସପରିବାର ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଧରି, ଯେମିତି ଆମ ଶରଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସପରିବାର ଠାକୁର ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ସପରିବାର ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟାମୁଖୀରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିପ୍ତ ସୁସ୍ଥେନୀ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ, ଅନେକ କର୍ମୀ କି ଅନେକ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଯେ ଦୁଃଖ, କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୁହେ, ତାହାର ଅନୁମାନ ଆପଣ ମାନେ କରିପାରୁଥିବେ। ଆଜି ପରମ ପିତାଙ୍କ ଅସୀମ ଦୟାକରଣ ପାଥ୍ୟ କରି ଆଜି ସେ ଅବାଙ୍କ ମାନସ ଗୋଚରମ୍
ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଆଜି ଆସି ସେ ଧରା ପୃଷ୍ଠ ଅବତାର କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଏ ସତ୍ୟକୁ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସନ୍ତି। ଏ ଧର୍ମ ତାଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ, ଧର୍ମରେ ସେ ଆତଜାତ, ଯୋଉଠି ଧର୍ମ ନାହିଁ ସେଠି ସେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଯୋଉ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ନଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କରି ଥାଏ। ଗଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଯେମିତି ହୁଅନ୍ତି କାହିଁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଛି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପଡିଛି ଧନୁର୍ବାଣ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ତାକୁ ନିଜର ଆଦର କରି ଯତ୍ନ କରିକିରି ଯାହାକୁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଛି ତାକୁ ସେ ସେଇ ରକମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହେ, ଯେପରି ପୃଥିବୀ କହିପାରିଲା ମୁଁ ପୃଥିବୀ, ପବନ ଯେପରି କହିପାରିଲା ମୁଁ ପବନ, ଏବଂ ଜଳ ଯେପରି କହିପାରିଲା ମୁଁ ଜଳ, ସେଇପରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହଉଛି ସେ ନିଜକୁ କେବେ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି, ଜୀବନ୍ତ ଫୁଟନ୍ତ ହେଇ ଉଠିଛି, ଯୋଉ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆଜି କୋଟି ସାରା ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କରି ପଥ ଅନୁସରଣ କରୁଛି, ସେ ହିଁ ମଣିଷ ସତ୍ୟତ ଦେବତା ପରମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହବା ଅର୍ଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହବା। ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ। ଆଜି ଏଇ ଯେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମରୁ, ଆଜି କେତେ ଯେ ଲୋକ, କେତେ ଯେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଆଜି ପ୍ରାୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜିର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଗୁଣଗାନ ଶୁଣୁଥିବେ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କୋରସ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ସେଥିରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି କେତେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା ଯେ କମ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ପରମ ପିତା ଧରି ଆମେ ନିଃସାରା ନୁହନ୍ତି, ବେସାରା ନୁହନ୍ତି। ଆମର ଯେ କେହି ଗାର୍ଡିଆନ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବାପ ଥରେ ଅଛି, ବାପ ତେରା ପୁଅ ସଭାରେ ହାରେ ନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ବାପ ଘୋଡା ଚଳା ତା ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଥୋଡା ଥୋଡା। ଯୋଉଠି ବାପ ଥାଏ ସେଠି ଆମର ଏତେ ଭାବନା ନଥାଏ ଗୋଟେ ଘରେ। ସେଇପରି ଆଜି ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଧରିଥିବାରୁ ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଭୟ ନିବାରିତ ହେଇଛି। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ନାହିଁ, ଧନ ଅଭାବକୁ ଭୟ ନାହିଁ, କେତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ତାର କିଛି ଇୟତା ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା, ସେଇ କଥା ଏବେ ବି ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୁଏ। ବେଶୀ ଦିନର କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। ତାଙ୍କର ନାତି ଆମର ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦ ବାବୁ, ବାବାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ଏଇଟା ମାନେ କେମିତି ଲୀଳାଟା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଲୀଳା କଥା କହୁଛି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଟା ଡାକି ହଠାତ୍ ନାଟମଣ୍ଡ ଡାକି ଅବିନ ଏখানে ଆସ, ଯାଉଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅବିନ ଆସିଲେ, ଆଣ୍ଠେଇ ବାଡେଇ ଦାଦୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଦାଦୁ ବୋଲି ପ୍ରଣାମ କଲେ, ସେ ଶୁଣ ଅବିନ, ଆମର ବୟସ ତ ଅନେକ ହେଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଦାଦା ହେଇତା 85 ବର୍ଷ, ଆମକୁ 85 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ତ ହয়তো ଦେଖିତେ ନା ପାରି, ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖିତେ ନା ପାରି କହିଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ, তো বাবা হয়তো দেখতে পারে না পারে, তোমার বাবা যে বাবা দা সে হয়তো দেখি পারନ୍ତି নাই, কিন্তু তুমি দেখিবে তোমার সময় আমার বয়সে যখন তুমি উপনীত হবে তখন দেখবে এ সারা বিশ্ব ঠাকুর ঠাকুর বলি পাগল হয়ে উঠবে। এটা ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ପରମ ଶୁଦ୍ଧ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଭାଇ ମତେ ଉପସ୍ଥିତ, ଆମେ ଆଶ୍ରମରୁ ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ କଥାଟା ଦାଦାଙ୍କ ମୁଖରେ ଏଠି ଆମେ ଶୁଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ କଥା ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଏବଂ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ସେଇ କଥାଟା କହି ଉଠିଲେ। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସମସ୍ତ କଥା ଦିଗାନ୍ତ କରି ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ତାହେଲେ କି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ମହାମାରୀ ସମୟ, କରୋନା ଆମକୁ ଯୋଉ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକେଇଛି, ତଥାପି ଆମର କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିହତ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ କମ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ମତେ ମାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ରୋଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ। ପରମ ପିତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ଯଦି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଯୋଜନାରେ ଇଷ୍ଟପତି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନା, ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଏ ଶରୀର ଦିନ ନା ଦିନେ ଯିବ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଏଇ ଭାବେ ଆସେ ନା, ଖୁବ କ୍ୱଚିତ ଦେଖାଯାଇଛି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ। ହয়তো ତାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚଳନ ଯୋଗ ହେଇପାରେ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ହେଇପାରେ, ସେଟା ଉପରେ ବିଶେଷ ମୁଁ ଗାଈ ଦଉନି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦୋଷାରୋପ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି।
आज आज जो सत्संग आम चली विषय आम मैंने अनेक बस अनेक कर्मी मैंने बस अनेक भाई मैंने बस आगू कथा भी विषय बढ़ुनी आसंदा गत काली एवं परे तले आम आश्रमिक जे मैं भक्त साधक सिद्धे सुंदर मिश्र भाईना आम मंदिर में पदार्पण करते से केते गुड़े सुवार्ता आम को दे से वार्ताटा एमती थिला कि बाबा निर्देश सहित जड़ित से कथा अनेक भाई मान उपस्थित से जानते आपने शुणी खुशी हेबे 20 दीक्षा देखी दीक्षा तो आम मंदिर रे केबे आज पर्यंत जो महामारी समय हेनी एवं आमे माने मध्य 20 दीक्षा देवको जाइनु के कि डाकी नांती कि मंदिर मध्य के नवाको आसी नांती समय पड़ता सोना के गोटे दीटा दीक्षा देइथिले के आसी नैथिले एते दिन आमे माने किछि करिनु हमर 20 दीक्षा परम पूज्य श्रीधर भाईना आम मंदिर रे देइछंती एटा बड़ा आनंदर कथा जो भाई मान को आम कही देथुनु फोन माध्यम परमेश्वर नित्यानंद भाई मु एवं आम दायित्व टिके देइथिले आशीर्वाद स्वरूप एक कथा आम मूल दुआ स्थापन था दादा चाहिए 3.5 कोटी दीक्षा यही महामारी समय बहुत किसी कार्यक्रम हाथ को नापी दादा निर्देश बाबा निर्देश अच्छी से निर्देश आम शुणिले मुझे सत्संग किसी कहूनी आसंता काली 27 तारीख आम मीटिंग अच्छी मंदिर अंगन रे सेठी आलोचना हम समस्ते शुणे समस्ते जानवे निजर कर्ममय जीवनटा किपर अतुट श्री ठाकुर पदपंग तले समस्त ठाकुर धरिक आनंद खुशी खुशी विहलित रही पुंखानुपुंख आलोचना कर आज सत्संग जो उपस्थित समस्त भाई एवं माँ मान तो आसबे नहीं काली कारण ए कोरोना समय एवं उपयोजना केन्द्र दायित्व थी एक्टिव गुरु भाई कई मान विशेष अनुरोध कौन रकम जिते रकम झड़ धंदा आसुना कहीं जिते निजस्व कम थाउना कहीं काली 11टा समय बासिंद श्रीमंदिर अंगन उपस्थित रहे एवं आगामी समय आमर जनवरी मासटा पड़े 5टा रविवार आमर 3rd संडे हुए जो 3rd संडे 3rd रविवार आमर उत्सव हुए 17 तारीख किपर भाई पालित हम से विषय मंदिर किपर मंदिर रंग एवं कलरिंग अन्य जहाँ जहाँ किसी कार्यक्रम काली आलोचना हम मु परिशेष विशेष बढ़ौनी आम परमेश्वर नित्यानंद भाई से किसी आलोचना करेंगे समस्त मोर अनुरोध काली समझ आसी एकत्रित हो आमर यही ठाकुर जो विग्रह बसी 1650 पूजा विधि पाँच जो श्रीमंदिर आम मैंने पाई पर भी दर्शन सबुदिन कर चिंता चेतना भितर सब समय ठाकुर कथा थाए से ठाकुर विद्यमान था मंदिर स्ववर्धन करने कार्यक्रम आगे बढ़ाई कार्य समय उपस्थित मोर अनुरोध परिशेष समित शुभकामना कर वंदे पुरुषोत्तम जय गुरु जय गुरु सुंदर भाव आलोचना रखिले सब दिग देखी मंदिर से वृद्धि मंदिर कथा नहीं कि रखिले वास्तविक सुंदर आलोचना है सतरे गोटे ठाकुर कथा मन पड़ू मोर ठाकुर धरे कही जे मनीष निष्ठावान होबार व्यापारटा निर्भर करे तार पुनर्जन्मर कर्म उपरे निष्ठा जदि कहार थाए तार साथी जदि पुरुषाकार युक्त हुए से जहाँ चाहिए ताही करि अनेक असाध्य साधन करें तेणु एटा ठीक जदि आम भितर निष्ठा धैर्य करिवार उद्वेग थाए उद्वेलन थाए आमे कोनोसी भाव पछुआ हबानी सत्संग मंदिर काम ठीक भाव चलो आसतु मु मोर पूज्य नित्यानंद भाई की आलोचना रखा निवेदन करुच्ची पूज्य नित्यानंद भाई भाई जय गुरु वंदे लोक तिलकं तत्त्वत वार्ता विभूषणम अमरकृत्युच्चारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्त जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुष परम दयाल श्री श्री ठाकुर श्रीपाद पंकज तले मोर अनंत कोटि परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा
प्रधान आचार्य देव पूज्यपाद श्री श्री दादा सभिंक श्रीपाद पंकज तले मोर अनंत कोटि प्रणाम। पूज्यपाद बाबाईदांग श्री चरण रे मोर कोटि प्रणाम। समस्त गुरु परिवार चरण रे मोर आभूमि कोटि प्रणाम। आज पुण्य संध्यार साप्ताहिक ई सत्संग व्यासनगर सत्संग विहार श्रीमंदिर आनुकूल्य रे अनुष्ठित है जे उद्यापित दिगरे गति करुछि। ए अधिवेशन रे उपस्थित पूज्य पुरोधा बड़ भाई ठाकुरंकर सहप्रतिनिधि पूज्य अलेखदा, उपस्थित उन्नत बा पुत पंजाधारी कर्मी मंडली, प्राणर गुरु भाई माने, कल्याणमयी भक्तिमती मातृमंडली, सुधी सज्जन मंडली, आपण मान प्रति प्रत्येक शुभ अवसर मोर अंतरर राग प्रीति और जय गुरु निवेदन करे। सुंदर भाव रे ऑर्गेनाइजर बंधु मान द्वारा प्रति सप्ताह यह एक संध्यारे विगत केते सप्ताह धरी आमे माने सीमित हेले मध्य श्रीमंदिर सहित ओतप्रोत भाव रे कर्मयज्ञ जड़ित थिबा समस्त सुधी कर्मी मंडली, गुरु भाई, मातृमंडली एथिरे योगदान करी आम मान को धन्य करुचंती। पूज्य पुरोधा कहते आज संध्यार सत्संग निवेदन पूर्वक भोग निवेदन करिसंती। श्रीमंदिर सत्संग विहार नियत पुतपांजाधारी अधूर्जु कर्मी अनुजोपम श्रद्धा मानस मंगलम पंडा भाई तांकर कन्यार दीक्षाउत्तर जीवन सर्वविध मंगल कामना पूर्वक एवं परिवार मंगल कामना पूर्वक मु भी मध्य प्रभुंकर आतुल चरणार बिंदरे तांकर कन्यार तथा तांकर परिवार एवं व्यक्तिगत जीवन इष्टिप्राणता एवं सर्वविध मंगल बारंबार प्रार्थना करे। तत्सहित आपण मानकर प्रति सर्वविध मंगल एवं इष्टिमय जीवन मध्य प्रभुंकर चरण रे प्रार्थना करे। खूब सुंदर भाव रे प्रार्थना, बाणी ग्रंथ पाठ, भजन, कीर्तन, कोरस एवं प्रारंभिक आलोचना पूज्य बड़ भाई कीर्तन भाईंकर आलोचना पर्यंत कार्यक्रम सुचारू रूपे अग्रगति लाभ करिछि। परवर्ती पर्याय मो उपरे दायित्व दिया गला। आमे माने घरुआ भाव रे ई सत्संग उपभोग करुचंती, प्रति प्रत्येक को जानती। आलाप आलोचना भजन कीर्तन सबुदिने शुणिले भी सुंदर अवसाद नाई, जेते शुणुथिले बा देखुथिले नुआ परि लागोई। सेई कथा को सेई अंतत भजन को सेई कोरस को आमे बारंबार शुणुचे, किंतु नूतन उन्मादना नूतन आनंद, कारण से होचन सच्चित आनंदर घनीभूत विग्रह। तेणु तांको उपभोग करिबा माध्यमटा होची ए सत्संग, सद्गुरु सतनाम एवं सत्संग। ए सत्संग रे जे थरे अवगाहन करिछि, एई सत्संग रे जे थरे निजको शामिल करिछि, तार आनंदर पटांतर नाई बोली पूर्व आलोचना रे आपण भाईଙ୍କ ठारू श्रवण करूथुले। जे आम पूज्य पुरोधा सब बेले आलोचना करती गोटाए कमन कथा कहती, जार पूर्व भाग्य दिशे ता पुत्र साधु संगे मिसे। से भी टीका गुरु कहते प्रारब्ध कर्म संचित सुकर्म फल नथिले लागी रहिबाटा मुस्किल। एवं से ही कहती भागवत कहूँ जार पूर्व भाग्य दिशे ता पुत्र साधु संगे मिसे। तेणु आमे जन्मदाता पिता माता पाखरे सारा जीवन जन्म जन्मांतर ऋणी जे एक भल बेल से आमको जन्म देइथिबारु आमे इह जन्म सर्वविवर्तित पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री ठाकुर को आज सद्गुरु रूप में वर्ण करिसेंती एवं दया करी आचार्य परंपरा भितरे आमे स्नात करूचंती एवं उपभोग करूचंती, सानिध्य करूचंती। तेणु भाग्यटा केवल निजे उपभोग कले हबनी। तेणु भाग्यटा को जा आमे उपभोग करूचे, जन्मटा को जा आमे उपभोग करिवार अंतत भाव रे अवकाश पाइचे, एथिरे अन्य को जे पर्यंत आमे शामिल न करिचंती, अन्य एक रु अनेक को जेते बेले आमे अंतत भाव रे जंप प्रदान करिनांती बा अंत विकसित आड़ को जाउनांती, सेते बेले आमे संकोचन राज्य रे रहि जिबा। तो सेति पई हमर कर्तव्य हला आमे भलो बोली जा बुझिलेनी
आमे अंत ठीक बोली जा बुझिलेनी आमे आनंद बोली जा अन्वेषण करिके पाइलेनी सेटा अन्य विषय अन्य पाखरे परिवेषण करी ताकू से राज्यर अंतत भावरे निमज्जित करी देबा एतिक मात्र दायित्व परम पिता आम ऊपर अर्पण करिसंती से प्रत्येकटी गुरु भाई ठारू आरंभ करी कर्मींग पर्यंत कहवा को मु चाहे ये जे दुख संकार कथा मो भाई कहउथले बड़ भाई कहउथले से ठाकुर दिन ने निदर उठी आपण मान जानी से कथाटा मु दोहरी दबा को स्वल्प समय चाहे ठाकुर दिन निदर उठिकी गोटे कविता पाई से कवितार किछि पंक्ति अछि ताहा अंतत पार्षद भक्त मानकर गोचर रे आसीछि एवं से कविता जहाँ आपण माने समस्त जानती ए कवितार मूल यदि स्तंभ आमे कहवा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे ये जेतेबेले ठाकुर को पचरा जाइए कविता विषय रे ठाकुर खाली एतिकी कहले के जाने निदर उठी दिने याकु मोर तकिया तळ मो पाइथिली बोली आज मध्य ए दुख संकट महामारी एते आर्तनाद करुथबा अवस्था भितरे तार प्रथम एवं शेष पंक्ति मु प्रथमे कहबा पाई चाहे जहाँ आम मान को अनेकटा प्रेरणा सर्वकालीन आमको जोगे से कविता परिचय विहीन कविता जहाँ तांकर निश्चित रचना सेतेरे थिला फुटी उठिलानी सत्य तपन अंधकार पुंज नासी बाजुची दयाल विश्वनाथ शाश्वत ए मधुर वंशी शिहरी उठे सप्त भुवन अमृत तार दीप्त सुरे डाकंती प्रभु वंशी नादे आउ तो मुहि नाही रे दूरे कांदना आउ शंका किबा आत्त किए रे दुख भोगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे मझी की छाड़ी दबा शेष पंक्ति रे जहाँ कुआ जाउथला सेतेरे ठाकुर कहउचंदी सोनार संसार डुबिला बोली दुख की आउ शंका करी मग्न तनु हे सृष्टि हेबार नवीन आवा आसीची पेरी चालीची रे एक विराट साधन विश्व हृदय रात्र दिवा खित अपतेज मरुत व्यमे आसीची पुणी शंका किबा किए रे विपर्ण आकुळेया क्षुदा पिपासारे दुख भोगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे तेणु जेते बेले तांकर सेई द्वापर जुगर मर्ममाणी उद्घोषित होइथिला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज अहं त्वां सर्व पापभ्य मुख्य स्वामी मा सुच परम पुरुष मध्य अनेक बाणी भितरे एई अंतत पंक्ति उद्धार करिसंती ताले जदि यहा एकमात्र पथ हुए नान्य पंथा विद्यते अनाय जदि गोटाए मात्र पथ हुए एवं पुरुषोत्तमकर आप्तवाक्य प्रत्येकटी अवतार अवतारी रे हुए ताहले अंतर भाबरे गतकालीर सेई बड़ दिनर पर्व रे सत्संग रे राहामार वार्षिक उत्सव रे अंतर भाबरे योगदान करिला बेले पूज्य जतीन्द्र दा पूज्य श्रीधर सुंदर दा से गोटिए कथा कहउथिले आई एम द ट्रूथ द लाइट द वे नन कैन कम टू द फादर बट थ्रू मी बोली तो से जे गोटे कथा जदि सब बेले निनादित हुए ताले मनीष को माने मनीष को रक्षा करिवार कवचटा जदि अंतत भाबरे तांको पाखरे थाए ताले आमर कर्तव्यटी कोन केवल कर्तव्य होउची तांको तांको पाखरे जदि मनीष को आमे अंतत भाबरे युक्त करई दियंती दीक्षित करई दियंती एवं तांको नामाश्रित करई दियंती समर्पण जदि मनीष तांको पाखरे अंतत करिनिए आमर प्ररोचना आमर जाजन रे आमर अंतत उद्यम रे तारे बुझिबा को पड़िबो सब प्रकार दुख विपद भितर प्राण पाइबार असल बीमाटा पाई जीवो ठाकुर कहले स्वस्तनी हला असल बीमा एई बीमाटा जदि से मनीष पाई जाए जजन जाजन इष्टभूति स्वस्तनी सदाचार सूत्र से जदि अंतत भाव रे पाई जाए ताहाले बाजीमात से तो करिबो अनेक मनीष को मध्य बंचेइबो तेणु तांकर ये आह्वानटा काहा माध्यम रे आसे ना भक्त परंपरा माध्यम रे आसे भक्त परंपराटा काम सृष्टि करिवाटा पूर्ववर्ती पुरुषोत्तम परंपरा रे एते स्थायी भाव रे आमे पाई नथिले तेणु आमे माने निश्चित भाव रे जन्म पाखरे जे कुआ जाउथला दा माने अंतर भाव रे ऋणी जे इह जन्म रे पुरुषोत्तमंकर सानिध्य लाभ करिवार ए आचार्य परंपराटी आज दया करी साम मान को दे जाइचंती रेतज धाराटी दे जाइचंती अविन बाबू पर्यंत कथा उठुला एवं कम आचार्य देवंगर कथा आपण श्रवण करुथिले तो तबे तांकरी श्रीमुखरु अभूतपूर्व भाव रे जे वर्तमान कोरोना भाइरस रो
ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଅନ୍ତତଃ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପତ୍ର କରାଯାଉଛି, ସେତିକି ବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯେ ସମ୍ବିଧାନର କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବିଧାନର କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତା ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ଭାବେ ପରମ ପୁରୁଷ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏବଂ ସେଇ ସମ୍ବିଧାନକୁ ପରିଚାଳନା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା 88 ବର୍ଷ ବୟସରେ କମ୍ବୁ କଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପୂଜନୀୟ ବିଙ୍କି ବାବୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଦିନ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ କନଫରେନ୍ସରେ ଘୋଷଣା ତ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିନେଲେ ଯେ 3.5 କୋଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଏଟା ସତ୍ସଙ୍ଗର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ। ଯଦି ମଣିଷକୁ ଆଗାମୀ ଆହୁତ ଭବିଷ୍ୟତର ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟାରୁ, ମହାମାରୀରୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବିପାକରୁ, ମରଣ ସଂକଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହବ, ତାହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବହୁ ଭାବରେ ଅଧିକ। ସେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଥା ହବ, ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଆହ୍ୱାବେ ହୁଆ ଗୁଆନ, ଭୟ ନାହିଁ ତୋର ଭୟ ନାହିଁ, ଇଷ୍ଟାର୍ଥେ ପ୍ରାଣ ଯେ କରିଛି ଦାନ, କ୍ଷୟ ନାହିଁ ତାର କ୍ଷୟ ନାହିଁ, କସିମିନି କାଳେ କ୍ଷୟ ନାହିଁ। ଅନ୍ତତଃ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ କେବଳ ଯୋଗାଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ସମୟ ବାପିକି ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ପୁଣି ପୁରୋଧା ଅଛନ୍ତି, ପଦେ କହିକି ସମାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସମାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଯୋଗାଣ ଦେଇକି ଧନ୍ୟ ହବାର କଥା ସେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ରଥ ଚାଲିବ, ଆକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବନି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇ, ଏ ରଥ ଚାଲିବ ହିଁ ଚାଲିବ, ଆକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯୋଗାଣ ନ ଦବ, ସିଏ ମହା ଅନ୍ତତଃ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମହା ସୁଖରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବ, ମହା ସୁଯୋଗରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ କହିକି ମୁଁ କଥା ସାଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନଟା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ହୋଲ୍ଡର ଗୁରୁ ଭାଇ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୁରୁ ଭାଇ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। ମୋର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ତୁମେ ମାନେ ମୋର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଭାବେ ଖଟିବା ଦରକାର ସେପରି ଖଟ ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ତାତ୍ଵିକ ବିହଳତା ନେଇ ବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଦିନ ବିତାଇ ଦିଅ। ଏକ ଠିକ ଜାଣି ରଖ, ମୁଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ପସନ୍ଦ କରେ ନା। ତୁମ ମାନଙ୍କର ଉଠି ପଡି ଲାଗିଯିବା ଉପରେ ବଙ୍ଗଳାର ତଥା ସମଗ୍ର ଜଗତର ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ସମାଧାନ ନିର୍ଭର କରେ। ଯାହା କହୁଛି ସେଇପରି ଭାବରେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଯଦି ନ ଚାଲ, ସାରା ଦେଶରେ ଏଇଟା ଯଦି ସତ୍ୱର ବିଞ୍ଚି ନ ଦିଅ, ମଣିଷ ଗୁଡିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସମଷ୍ଟିଗତ ଭାବରେ ଯଦି ସୁଗଠିତ ଓ ସଂଗଠିତ କରି ନ ତୋଳ, ତେବେ ଅଦୂର ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ମାନେ ଏତେ ବଡ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ, ଯାହାର ଭୟାବହତା ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର କି କଷ୍ଟ ତା ତୁମେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ବା ବସ୍ତୁ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ପଛରୁ ଟାଣି ରଖେ, ସେଗୁଡିକରେ ଯେ ଯାହା ଭଳି ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତ ନାହିଁ। ମୁଁ କହେ ତୁମ ମାନଙ୍କର ସେଇ ବନ୍ଧନ ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଯଦି ସୁବିଚାର କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତାହେଲେ ସେଗୁଡିକ ପ୍ରତି ନିର୍ମମ ହୋଇ ଯାହା କହେ ତାହା ହିଁ କର। ମୟୀ ସର୍ବାଣୀ କର୍ମାଣୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତସା ନିରାଶି ନିର୍ମମ ଭୂତ୍ୱା ଯୁଦ୍ଧସ୍ୱ ବିହତ ଜ୍ୱର ବୋଲି ଠାକୁର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ସଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଆହ୍ୱାନର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଉତ୍କଳର ଅନେକ ସଂଗଠନ, ଅନେକ କର୍ମୀ ମାନେ ଲାଗି ପଡିଲେଣି। ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମର ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଏକ ବୈତରଣୀରେ ଅନ୍ତତଃ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସାମିଲ ହବା, ତା ପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବେ। ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ପୁଣି ଥରେ ମାନସ ମଙ୍ଗଳମ ପଣ୍ଡା ଭାଇଙ୍କର ପରିବାରର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ, ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ପରିବେଶର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପୂର୍ବକ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଲି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ, କରୋନାର ମହାମାରୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଉତ୍ସବ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସବ ସୁସଂଗଠିତ ହୋଇ ବ୍ୟାସନଗର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରେ
ଏକ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ କରୋନା ମହାମାରୀ ମାନେ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ରଖିଲେ ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଶେଷ ଆଲୋଚନା ରଖି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ କରାଯିବ। ବନ୍ଦେ ଲୋକ ତିଲକଂ ସତ୍କୃତ ବାର୍ତ୍ତା ବିଭୂଷଣଂ ଅମର କୃତୁଶ୍ଚରଣଂ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜୀବନଂ প্রণয় প্রমত জাগ জীবনং বন্দে জীবন জীবনং সৎপুরুষং বন্দে জীবন জীবন সৎপুরুষং। পরমারাধ্য শ্রী শ্রী ঠাকুরଙ୍କ ସେ ପାଦ ପଙ୍କଜ ତଳେ ମୋର ଶତକୋଟି ନତ ଦାନ ପ୍ରଣାମ। ବିଶ୍ୱବନ୍ଦନିଆ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମା ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ପିତୃଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡଦା ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀଙ୍କ ସେ ପାଦ ପଙ୍କଜ ତଳେ ମୋର ଶତକୋଟି ନତ ଦାନ ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କର୍ମୀ ମାନସ ମଙ୍ଗଳ ପଣ୍ଡା ଭାଇ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କନ୍ୟାର ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ସେ ପ୍ରଥମ କରି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ମିଶ୍ର ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ଥିଲା ଆଜି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ। ଏ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଦିନ ମିଳେ। ଯାହା ହଉ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ କନ୍ୟା ମାନସ ମଙ୍ଗଳ ପଣ୍ଡା ଭାଇ ଏବଂ ଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଅଜସ୍ର ଦୟା କରୁଣା ଝରି ପଡୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଏହି ମୋର କାମନା। ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ସରିଯାଇଛି, ମାତ୍ର 1 ମିନିଟ। ସେ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ କଥା ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମୋର ମନକୁ ଆସୁଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଥରେ କହିଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତର ମାନବ ସମାଜକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗଣ୍ଡିବଦ୍ଧତା ଓ ଭେଦଭାବ ଭୁଲି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଛିଡା ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେ ମଞ୍ଚ ହଉଛି, ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର କେତେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ମଣିଷ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଗତି କରୁଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁର ମହୋତ୍ସବ ଦେଖୁଛି। ମୃତ୍ୟୁର ମହୋତ୍ସବ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁର ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ମହୋତ୍ସବରେ କେତେ କେତେ ମାନେ ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଉଛି, କେତେ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଛି, ତାର ଇୟତ୍ତା ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଇ କଥାକୁ ଆଧାର କରି ଭବିଷ୍ୟତ ଆବାହନୀ ବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ, ମଣିଷକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା କେବଳ ମିଳିବ, କେବଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହିଁ ଦବ, ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦଳନ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯାହାକି ଥିଲା, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ, ଜରା, ଦାରିଦ୍ରତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିପାରିବା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସତନାମ ମନନ କରିବା, ସଦୀକ୍ଷା ନବା, ଏଇ 3ଟି କାମ ଯଦି ଆମେ କରିବା ଠାକୁରଙ୍କ କୁହା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିପାରିବା। କାରଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଡେଥ୍ ଇଜ ଏ କ୍ୟୁରେବଲ ଡିଜିଜ। ଡେଥ୍ ଇଜ ଏ କ୍ୟୁରେବଲ ଡିଜିଜ। ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳିଆ ରୋଗ ଭଲ ହେଇପାରୁନି, ତାର ମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇକି ଫେରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ମନ ନେଇକି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆମକୁ ଆଶାର ବାଣୀ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି, ଆଶାର ବାଣୀ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି, ଆଶା ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଯଦି ଆଶାବାଦୀ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଜୀବନରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାର ଜୀବନ ଯଦି ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାଟା ଚାଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ତା ପାଖରେ କିଛି ବି କରିପାରିବନି। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଅସ୍ତମିତ ହେଇଯିବ, ଅବଦମିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ମୁଁ କଲି, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଏଇ ମଣିଷ ଯୁଦ୍ଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଦାରିଦ୍ରତା ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାର ଯୋଉ ନୀତି କାନ୍ତି ଆଦର୍ଶ, ତାର ଯୋଉ ଚଳନୀ ଭାବାଦର୍ଶ, ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ମଣିଷ ମାନି ଚାଲେ, ଆମେ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ହାରିବାନି। ସବୁ କାମରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜୟଯୁକ୍ତ ହବା। ଯୋଉଟା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଯଦି ନିଷ୍ଠାବାନ ହୁଏ, ସଂଗତିଶୀଳ ହୁଏ, ମଣିଷ ଭିତରେ ସେଇ ସଚିଦାନନ୍ଦ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ତାର ସବୁ କଥା ଚାଲେ, ତାର ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ, ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦମ୍ପତି, ପରିବାର, ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ମଣିଷ କେବେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବନି, କେବେ ବି ପଡିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଫଳ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି,
प्रारब्ध धार पूर्व भाग्य नित्यानंद भाई कहूले मुझे अनेक समय आलोचना करे सेटा होची कोन मनुष्यर जन्मगत संस्कार यदि ठीक थाए जन्मगत भ्रष्ट द्वारा नानी मृत तारा जन्मगत भ्रष्ट संस्कार ठीक थाए पिता माता औरस ठीक भाव से जन्म होता है आ ता भीतर से दानवीय गुण माने केबे भी अवलुप्त हो लुप्त हो सी सही पुरुषाकार दैविकार को नहीं कि तार जीवन चर्चा को आरंभ जदि करे केबे भी से पश्चातपद हबनी केबे भी माने अस्तमित हम तार जीवन में सूर्य अस्तमित हबनी अस्त हबनी तार से जीवन भाग्याकाश रे से प्रभु को धरी जीवन रे गुरु को केंद्र करी तार जीवन उल्लासमय उठिव आनंदमय उठिव आनंदमय उठिव माने तार मधुरमय मधुमय उठिव तेणु मनीष जीवन रे जदि आमे गुरु को ग्रहण करी चले तांकर से जदन जादन इष्ट बलि स्वस्थ होनी सदा जोड़े भाई कहउतले वर्तमान स्वस्थ होनी कथा वास्तविक एटा हो जोड़े बीमा स्वस्थ होनी नेना उन्नति रे चढ़े ना ए जो स्वस्थ होनी सदाचार संपन्न मनीष ही चले सुस्थ रास्ता मनीष पाई जाए गोटे एमती रास्ता पाए एमती प्लाटफॉर्म पाए जो प्लाटफॉर्म को निजे से सजाड़ी हे जीवो आपे आपे सजाड़ी हे जीवो स्वस्थ होनी मनीष पालन कले तेणु आसंतु आमे काली जो मीटिंग अछि समस्त पुनर्बार निवेदन रखुची आमर प्रति वर्ष उत्सव हुए धूमधाम हुए भल भाव में उत्सव अनुभव करे उपभोग करे किंतु कोरोना महामारी सब फिका पकई देछि सब फिका भीतर आमे आशार संचार करिबा एवं आशा हमको से परम पुरुष भगवान हमर गुरु हमको देबे एवं हमर उत्सव सक्सेसफुल हो जते पर्यंत चेष्टा हमर जारी रहिबो आसंतु परिशेष रे समस्तंकर मंगल कामना करी मु रहूची जय गुरु वर्तमान मायाधर भाई निवेदन करछि ध्वनि प्रदान करिया पाई वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम आराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा की जय परम आराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा की जय परम आराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा की परम पूज्यबा श्री श्री बड़दा की जय श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री दादा की परम पूज्य पाद श्री श्री दादा की वंदे वंदे आर्य वंदे मातृ वंदे ओम कृष्टि वंदे पुरुषोत्तमं जय गुरु जय गुरु समस्त गुरु भाई कर्मी को जय गुरु मां मान को जय गुरु जय गुरु जय गुरु समस्त जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु समस्त जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु समस्त जय गुरु जय गुरु तारिण भाई जय गुरु सुबिला बा सारे कोन समस्त जय गुरु भाई समस्त जय गुरु जय गुरु कीर्तनदा जय गुरु नित्यानंद भाई आज्ञा 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 काली सरकार तो देखा हुआ आज्ञा
ତାରିଣୀ ଭାଇ ଅର୍ଗାନାଇଜର ମହୋଦୟଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଘୋଷଣାଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘୋଷଣାଟି କାଲିର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସପ୍ତାହର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଲିଭ୍ କରିବା। ଆସନ୍ତା କାଲି ଦିନ 11ଟା ବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ମିଟିଂ ଅଛି। ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବେ। 11ଟା ବେଳେ ମିଟିଂ ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଆଗାମୀ ଶନିବାର ସାପ୍ତାହିକ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ ବୋଲିକି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି 1 ତାରିଖ ପଡୁଥିବାରୁ 2 ତାରିଖ ପଡୁଥିବାରୁ ଏଟା ପୁରୀ ଉତ୍ସବ ଅଛି, ତେଣୁ କଣ କରାଯିବ ସେ ମିଟିଂରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯିବ ସେଟା କରାଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲିକି ଆଶା କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ମାନସ ପଣ୍ଡା ଭାଇଙ୍କର କନ୍ୟା ହଁ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ମାନସ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ହଉ ଏବେ ଆମେ ଲିଭ୍ କରିବା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଶରତ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମର ଶରତ ଭାଇ ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ। ସମସ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଣ୍ଡି ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଲେଖିଦେଲା ଲେଖିଦେଲା ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କହିଲୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରଦୀପ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଖାଇବିନି ବୋଲି